من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يتساءلون عن الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمنك لبلا كفني أنفوني أنبو لمنك لبلا كفني ني ألو تعالى الصنع بي نني أو ينكلو مالو كسبه إبتا أن كفروس ربي la femme a délaissé la prière l'homme a délaissé la prière nous nous sommes mariés les musulmans aujourd'hui quand tu regardes un couple musulman tu vas trouver que le monsieur ou la femme ne prie pas. Inch'Allah, écoutez très bien la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est musulman, et cette prière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, et c'est cette prière qui fait de toi un musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler. Slama en fauni ambao, moumen neni eka slamay, neni eka identité. Lorsque on vous demande la carte d'identité ou ton passeport, qui te facilite le déplacement, et c'est cette prière aussi, le jour de la résurrection, qui va te faciliter les autres tâches. Donc, en faou ani ambao. Idisi basi dabla. Fara slamaya tala kake drapo baye, kasoro seli yerete edonina. Abe komi enana kana moro le malo kana moro blasra. Doni Allah Ta'ala sona amena kuma selibalu ka jangata mi monu ma kono na Allah Ta'ala bolo Qur'ana yere le bena na kana ni kofo neni awye nambana amanyere hadisala amfauni ambao ametani ni Qur'ana aya e ka lame doni ni Allah Ta'ala sonama. Écoutez la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ma benzema dilama. Les habitants du paradis, lorsqu'ils se retrouveront au paradis, ils vont se poser la question. Arjuna kono do no bana do la arjuna kono Allah Ta'ala ko fi jannatin yatasaalun. Obenyo manyininga jone kan nouvelle là, subhanallah, mais c'est étonnant quand même. Les habitants du paradis, ils vont se poser cette question, ils vont même s'interroger. Anil mujrimina. Mais vous êtes déjà au paradis, à quoi sert même de demander c'est de la main gauche, ceux qui sont déjà de l'autre côté là-bas. Anil mujrimin. Slama opena manyiningali ke minu be arjina kono. Obena jon manyininga kabo chianinga laula. Fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin. Oben manyiningali ke o Allah Ta'ala fanamena nunu kam manyiningali se aseyoro. Lorsqu'ils vont poser cette question, et cette question est destinée aux habitants de l'enfer. Oyam manyiningali fana ajabi bena bo jahannama kono donela no ko yera manyininga anil mujrimina nunu chieni kalawdo minu ye seliye ka toy minu bana Allah Ta'ala batoma minu koko ala ko te chuen minu koko saya ko fe ko wulilite Allah Ta'ala ko mbalma cha emi bani meseli ko mani muso kenime ka kangarda ye mbalma muso emi bani meseli ko mani che kenime ka fuye tumado bi kono ka fo qui tient l'état et selier ka kenime ka i obligea kelila wala ma be chedo kono ka foko muso yere l'état et selier muso kenime ka obligea folila Allah Ta'ala ko konine Allah Ta'ala ka arjina kono don yo yere ye arjina kono obena mu nyo manyininga ka bonunu la awye arjina kono don ka question la main anil mujrimina ka bo chieni kelawla jahannama kono don obena nakana ojabi. Arjina kono do ma fo mais muna ya to aw yaw yere sakara kono mais qu'est-ce que vous avez fait pourquoi vous vous retrouvez dans sakara mune kala sababu ye aw ka aw yere ye jahannama sakara kono peut-être c'était son cousin ou son ami ou son frère tout le monde a abandonné ou bien sa femme ou bien son mari et les habitants du paradis se posent la question mais pourquoi vous êtes ici de l'autre côté qui est sakara. Sakara jahannama parti belebele dole selibalu ele min kalime ka seli labla ele min kanime ka iyere nege ko selite slamayaye ko ala ka jogo le kofo iyere la sawa mana kan lamenina selile adamade ka identité ole yere ke jogo nyuma be adamade jogo nyuma sama kana adamadena
Allah ta'ala ko koni arjina kono dew ye nyom manyini nga chienin kelaw la minu be sakara kono munyato aw do la sakara kono aw yaw yere jahannama kono aw ye jahannama kono dew ka jabi la me ka arjina kono dew jabi o ka réponse folo lam nakum min al musallin tuyana anu tunte sellaw chema seli bali ale ka to aw yaw yere sakara kono nonu ka jabili folo mketo minye ka di o koson kuma dobe abe fo ko selte islamaya ye adama do be kuma bo o kuna ka fo jama be tu akwa fo lila ni aw me kuma qur'an le ka bo ni kuma kan be aw yara karamo ye allah taala kuma kan de ayadi akachi de mima mami go ko selte islamaya ye defo be a hakilila na ka famuna arjina kono don kam manyini ngali folo minketo munyato aw ya yere sakara kono jahannama kono don ba fo qalu o kuma kan lame o ba fo lam naku an tumake minal musallina sellaw chema seli tunde an donina da seli baliyan ne ya to Allah ta'ala autaka aulaka fo sakara kono ya subhanallah am fawni ambaw seli baliya ka seli mabla wala may taka ke wati ire ta nyanyini ka ke réponse foi di makono na Allah ta'ala bolo fo sakara wala ma wailu ni Allah ta'ala be selibalu wala ma minu ta ke kanya akanime ka jangata minke nyesiye ko makono na ma wailu ko fo abe sakara ko fo muna parce que Allah ta'ala seli ke fem badeye ka di adama doma wallahi do bebi anka watinina olu ko ko jogole keto maflela olu yere seli ye ka toy mbalma che yere la nega yi ban seli ke kuma ko ebe barake jogole la e ma donc a fo ko islamaya ye nin kelengele na bede jogo nyuma seli ni bele islamaya ye ni e yi ban seli ke ko ma ko Allah ta'ala makoto la ka mako be jogo la a donc a fo ki yere kun tonyo ma wi lafli ala kara lafli laminu ko fo ko du'atun ala abwab jahannam lafli lawlo ni bo nyini jahannama kono olule lo ni me jahannama dabulu la ka mo wole kanani barama femin dila ala kara masana silamaya jose lorube la ilaha illallah ka selijo ka sundo ka jakabo ka hijike ni bela ka foni chema Allah ta'ala e seli le dorondi muhammadu masana ala kera ka sana yele ke munko son ka ta seli le dama ebe sa fola chogodi ko o seli ko o teo ko ala mako be jogole la isigini me ki yere la sawa ni kuma na no auta seli doronteo ala mako be jogole la ibe ni kuma yere me mo da ni ya mafle ibe ta soro seli mandaye seli kabaliya mi no o derla le la na le ni kuma sume abe singa sawa mo ba fola ko seli islamaya no ale kenime ka ni mana kani ni kono sutayaka ani ni kuma kan kunta mi me abla baloni jangata la abe sin ko ta doron ko seli ni kote ko jogole mbalmache seli ni kote lo yi toloma lo sisen ko mi ko seli ni nte ni ko ni lanime muhammadu la ki ka chideni ko ala yo le chikana ima o le karamo ka karamo o kele ne be sel la surna doli kala ka jonye kiyamalo akuma kan lame ibi ka karamo diane kaunta ya compare nyoma ni tuya be mimbolo na soro etate faninko ye kunga kalamfane kadinye tuya mafle ala karabina ijabi sise ala karako sallallahu alaihi wasallam al ahadu bayni wa bainahum as-sala koniya me ko an ni slantan an ni selibalu an ni chrétien ni yahudiyaw ni ya me ko slamaw pacte ni layru mi me an ni olu bonyoma o de seli no ala kara sigini kuma ka kadaka ikuma kam foli bolo ya fo senya foli la ya fo ladiri ya foli la me ala kara bi yere diane kan folaw le chayali meni dinala nunu ye seli ke kuma jigini ye o ya fo ko seli islamaya ye kuma waralaw ma ko no ko na fola seli islamaya ye o be kuma se ka o yere justifier mbalmache ni eko ko seli yere islamaya ye e yere fa munde islamaya ye Allah ta'ala e femindi muhammadu masana e fana yisigi ko o kuma kanta ko labara ko ala mako be jogole la i yere la nege i kana sade kera kuma kan name ko ni ya me ko slamo ni slantan différence mi me on ni mo to uche o le seli kera ko di ko ni mo mi seli toy faqad kafara kabara kafiriya ni mama e seli toy ki ba kelima ya fo ma ko kafiri ka ben joma ikachide mbelebele kuma ka kera le ya fo de
ala ya fote sen mamba minya ko wa ma yantiqu anil hawa chami ma anidiane kanfo ama nisago kanfo islama dento yi bali selima ki sigi mana kanfo ani kono shuta kanfo la ko selite islama ko alama ko be jogole la ko alni maseli mbalma tani mbalma muso itaye yere nege de ye itaye yere la sawa de ye kira kuima wallahi akuma kani sika yere tala karamo te mi meseni hadisa wulla ka boy ni ya me ko an ni slantaw différence ni layru mi me an nyonche ko mi me an bonyo na ole seli ko ni mo mi nya toy ko otigi kafiri yala mais si le prophète parle il y a quel imam dans ce bas monde là qui peut non seulement dire que ce que le prophète a dit qui n'est pas d'accord almamin jome au bolo au ka continent doru ni mbela Afrique Asie Amérique Europe ni kelengele na bela kafoni almamin jumame au bolo min kafsa wala mami kumakan kakene kateme ala karaka mbalmache nasoro yeseli bla kabeni kumakan yona ma segi jona ki bolo ki kasella mbalma muso nasoro atun labla ni mi fana bolo tumaro ni kumakan nana ima ayetolonga i hakilila ayo wasu do i hakilila foka seli ko yera fiya ima e jija yesegi kana seli kelima teriya boloma kirako sallallahu alaihi wasallam awwalu ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة سلم ني كلمة كمبلا كنو كل سلين انت كو جولي كراو كيما نمان كيسي باي كو كيامالو ناكا كيامالو يا كونو نافلي بلي بلي لو دوسوكو بيبول لومي adama do be islam domi ko adama den ka bara folo min keto flela ala bolo bato bonda kono kontaboli bonda kono ko le seli et noti le min ka donina c'est-à-dire en bello ni me en be jatige ni me en dusu boni me en slani me en yila ni me Allah taala be na bara folo min mafla o le seli subhanallah kera sigi ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam tunyana bato bara folo min fleto Allah taala bolo kiyamalo o le seli kera ko sallallahu sallam seli yere fanate de akeli kanya ko ni seli le nyana ama fo kima ke de iya ke me fo ka keke tugu mandela ko ni seli nyana bara to be se maflela mais ni seli le manya mo munu yere ka ke olu le takuma boyede parce que ni ka me man fola nyana wala mama nyanga kele e min bana kele ma kuma yere te ema ele yere sente kontela mais minu yere ya ke no ma ke kanya olu yere le ka kitibeti koni in saluhat ni seli nyana bara to be se maflela mais wa in fasadat ni seli ni manya e ya ke ma ke aketo yere la ika bara to al nasoro ye dunya bele la ta hijila ye misiru le jo fambe fe ye feretanu le tanya bema yi ibani fala do komi qur'ana ka fonyami e yere ye ishi beba nafla sundo ni suselila me koni defo yela ika selila ika bara ma toni site se maflela slamo aw me se tolongela ni kuma belebele la chogodi kasi kan yere la ne e jeune chama me surtout musolakaw ambalakaw ani kuma kadoye a ko seli doronte sutara ko ni yeretaw ko jogole be maflela mbalma tani mbalma muso ni alaw taala ka kuma ka min fo ko anyo ke jogo fana kuma kala jogo ka kanya jogo nya ni meta nyo yesla nya mama e mi sa fo la jogo di ko seli ninte e raslama to ni ya fo ko seli ninte wallahi ikato ma munu kaliman nya sabati ninte ebe sinka oka énergie ni oka ela ebe do voilà parce que on va falloir dire ah che celiban into ka celiban into ah al ni sella ki itenketa ki tenfininto balma che ni te kumaye kuma min kakan ka fo slama sella ye kada kan seli ye noroye akebawo ye Allah taala fe amasi ngana qur'ana ayama qalu lam nakum min al musallin munyato aw yaw rasoro jahannama sakara kono nunu bena jabi folo mindi ko antunte sellaw chema selbali ale yato awdo la jahannama kono a awle yaw yere nega ki ba kalima ko kuma fola awye ni ala kuma kanede suratul mudaththir e ba nyini bena mudaththir la nunu kuma kan folo lam nakum minal musallin wallahi antunte sellaw chema an ka kawandili qur'ana ni sunna de an ta fo ngan kalan fa kote an ko ngo Allah taala ko anaka cide ayibindo ala kerada sallallahu alayhi wasallam ni koni ko kibe riposto ko foni nana kana Allah taala kuma kan kele wala ma ka cide nunu ba fo
koto jahannama la lam naku minal musallin aw make sellaw chama lam naku minal musallin aw make sellaw chama be banka fodi walam naku nut'imul miskin aw fana tun kala maw chama aw tumeba misikina uni desabato ma minu mako tume mademenina nunu tume na dalli ke suni tele aw tume an yere bali nunu sonima an yere fana make misikina la domina uchama amma ke sella uchama an fana make misikina la domina uchama neni feretani dolitani meneni ebolo neni numaya duma kanime neni ebolo ka adama do mademe minu ni deme kaka alonka fo ko ka setuye ka banka di mauma maminu na mnani na domu kaka ifana mi yere soro sakara kono de minu be sakara kono olule bi yere dantigela ni jahannama kono aw tu tesellau chema wala mnaku nut'imul miskin amfana tumake misikina la domini bae obe banka mufo wa kunna aw tunkela kanto dunya nakhudu ma'al khaidin mana kan ani maminu tume galonta ka wuya fo ka ala kuma kan yelema an tume kenno lule yo kan mana kan fola an yere ba don kwan keni me ka kuma minta ka allaseni tunatala me ka fanga do mana kana aw ni mana mogo ni mana kan fola kuma mi ateben sababa manabe kunamboya la sima an fana tume no lu mogo le slamaw ni Qur'ana aya neni au amena joyoro doni nina parce que ni aya kakanka famune bi mo folo mi me Allah taala ka sharia kele o le islam dendo wi muna anya min fosise mi ya fo ko selite islamay wa kunna nakhudu ma al kha'idina aw fanan tun keni me ka sabotelike kuma kaminu nafa fo itala wa kunna nakhudu ma al kha'idina antume ka ambaro mana kaunela ni mana mogo ye kuma kaminu be mabla fili bonda kono an yere ba don tuan fo itala no bo ka baro la mesin kanda do ala no be saboteli la mesin kanda do ala o mada wa kunna antum kala nukadhibu bi yawmiddin an fana tume galuntigi yali ke kiyama kuma na an yere tun lanin tala o be kango jogo mada o tun te sellaw chema o tun te ladumini na uchema misikina ladumini na uchema o fana tume mana kan fola ule chema minu be mana kan fo nakhudu mal khaidin mufassirna ye koro chama fo nina doko wa kunna antum kala nakhudu antume an yere labasa ma al khaidina tolongala ulela o ye jawne ye groupe munu sigini me ala sosoka mbalmache mesegi kanin kuma fo ante sege ante nyina mbalmache itolomalo ni yoroni na kusebe luti ni Qur'ana aya tumado abesi minana kiyamalo kasorita kalama wa kunna nakhudu ma'al khaidin mbalmache eyi mafle alaw taala ko iyero kumbali tasmala dolimani kademaya kiyamando isente korota ebe manyini ngai kademaya la kira ko ambe ye gbengbenin kela ambe be manyini nga gbengbenin fena o koro ye di kademaya la ele be ikaslamaya barala ele muso be o ka shetana tono ka serawla Ameriki ni Europe ambefe inyama la inya sigini meka a assister no ele ko kite tala me muso be tala a donc a fo kuye dayusu de mbalmache emi meka kan lame ni muso be ni barakela dayusu ye jonye mamin te keleya a jolila mamin te keleya a musola wala ma demsola a muso be bo a nyene katani ala soso bara yorola ale sigini me ale ko non ko bashita la parce que ale yere lui-même n'est pas présent wa kunna ele benana fo tumado na khudu kone fana tume sigile nka sokono kanyalo musola na tumetani nchieni nkero ni mana kero karamo tun keni me ka yoro minu kofo kwa mai ne tume fara kuma la bosi la ole ka a chawo ye muso fana to isa au sigile me muso la ko ju na ka wajibili damna ka sere ka soro karamo minu keni me ka muso wole kana nima ni muso nunu kalon ka fo ko karamo bo ka herele natala ko be ardinele natala oye wallahi o te karamo kon kuma te ko kele mais minu kanime ka au blaka au la sukata ayorola tumado au nyena ka foko ay niu ne boye
aw nyana ka fo ko non ne ka ko kadini ne mami mi bolom na ko anyeta jahanama kono ani mami ma fo ko slani maine slani main sigi kana ambebe slan alanye kada kan jahanama ni atoroya kabo eleni Allah taala che jone kai eleni e jone ni flala o ko so Allah taala ko kununu ke to fola wa kunna antum kala nakhudu antum ambaro mana kan fawla ni mana kan fola we a chawo muso fana to isa a cha alo ka furusiri la ko te se donc la sharia ma muso ka don haram ya furusiri la mais sharia e condition ne si ala muso damanyo ka nyanya ke mais chienin kala tata la ulo made ale yere ala soso le kadi ay mbalma cha mesigi kana ima mbalma cha mi Europe écoute-moi très bien essaye d'interdire à ta femme ce genre de groupe. Il faut jamais accepter quel que soit le problème. I canadien nya sima i muso yeto shetana ni ala soso groupe la i bado i muso contrôler ayara ni jone be tonkelena ani jone yere be tontini kala tomi yere be lawulo bolo tontini me lawulo bolo bitud ma yere bala est-ce que nous ma faranyon kan ala soso la est-ce que nous yere ka faranyon ka nafa juma mala e yere ma i kanyana mala ni nafa juma mala i muso ma ana yere be groupe mu na nafa juma mala abekato balole Allah taala ko Qur'an sen mamba kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin kiyamalo Allah taala ko mbalma cadda yusu Allah me ko sebe mbalma ca min civiliseni me ko tubabula mo be se ko kala ko min kadiye mbalmache emi musobe ayere bla ka mini jupula ka bon kami edema mbalmache emi musobe jini sere ayere la ka bo wallahi nga kuma yere kama edema mbalmache emi fana mi muso apprécier ni ko su nyonai nga kuma be edema Allah taala ko al akhillau teri nyoma ma munu kafola ko kele madu ko lokoka al akhillau ma munu ye dianya lawli ko an kadi nyoy al akhillau kono fonyo teru les amis intimes Allah taala ko al akhillau groupe minu farala nyonga ka kekelenye yawma idhin kiyamalo adamado me comptable lomi Allah taala bulu ba'duhum li ba'd ala ko ko nunu do keton nyona adu nunu be keto kala nyon juye min tume ale shetana ya groupe nyefe ko awka president ka soro shetana groupe le Kiamalo ni ya ye ka foye edo ye anto filis laka antuna eko ibe ni shetana groupe nyamo kame aka groupe la doma nema awla filide aw yere ni diane ko de tume nantuma donge ngo awle tume ko nga warsara jona est-ce que antume mo forcer a warsara lawa nantume ta a artisu sa ko lana Europe kono ya kana donge est-ce que netume aw forcer le ko ka warbawa ngo aw yere le tume abo aw kunkana ni adia yera ko du ko son aw bolo aw tume fanu commander ka bo farafina basaw be commander samaro be commander sanu be commander est-ce que nele aw blani be commander lawa Allah taala yera kuma kan ete de ko adu ko nunu be kenyo juguye kele lam nan me kenegani man kan be wulaw ni nyonche awle aw blani slaka billahi tallahi mbalmache lutigi nasoro etale imusoye billahi tallahi e ba donc a fo que e muso temna nin keneka ke e yera toy e mo muso bola cheka dien ne kono ka yere ni groupe la tu penses que ta femme ala bini muso na ke toy subhanallah e muso temna nyashima ki toy ale tu me shetana groupe la e tu ntala de mais e tu mika autorisation minu dama kwa ye bokata ni ala soyoro a donc a fo ki temna i muso temna iko sika fo itala si tu peux être un homme, il faut être un homme. Kunsaya dabla eka lukono yeka dutigi. Ijo yoro la ki ka dembaya takomi Allah taala ya fochomi. Fara imuso tola liberté totale la. Note abemna yoro kiyama. Billahi taala ibemna Allah taala bolo. Kirako sallallahu alayhi wa sallam. Thalathatun. Kirako neman kisibaye. Thalathatun. Kwa damaden sigurma sababi. لا ينظر الله إليهم
ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فهذا ما دين سيورما سببه كيامالو ko Allah Ta'ala to lu kisi duwawute nafanya uluma Allah yɛrɛ to filɛ parce que Allah ka filɛli ka labori a ka jɔn kan o ye ɲinama filɛli le Allah ko jankata gbɛlɛmɛw ma kɔnɔna nin groupe sigiyɔrɔma 3 fɔlɔ ne mako b'o de la tɔ an ka baro t'o kan kɛra bɛna a groupe tɔ fɔ Allah tɛ maa min filɛ a t'a kisi a yɛrɛ tɛ hinɛ la jankata b'a ma kɔnɔna a dayusu an ka Europe fani me bi dayusu le la an denmusow ma filɛ Europe lutigi kelen-kelenna bɛɛ ni ko denmusow ye i b'i yɛrɛ kali Ala la ko minnu kɛlen bɛ ka silamɛya kofɔ o nɛn kan olu denmuso le ten billahi taalahi i b'a fɔ ko olu denmuso yɛrɛ tuma dɔw kɛlen bɛ ko denmuso yele k'a fɔ k'o bɛ san 3 de kɔnɔ waati bɛɛ n'i y'o denmusow ye a fɔlɔ ye min ye denmuso yɛrɛ mɛsi bɛ denmuso kunna ale ka so kɔnɔ i yɛrɛ bɛ jigi tigɛ ni min bɛ misiri la waati bɛɛ sunkaro la n'i y'a ye i b'i kali k'a fɔ k'i bɛ Abubakar Sidiki de ɲini na mais yala mun b'a balila ka a denmuso bali nin baara kɛli ma i b'i kali k'a fɔ k'a denmuso yɛrɛ tɛ a ka compte la ok sa i bɛ s'a fɔ la i dɛsɛli muso la parce que ni Allah Ta'ala ye cɛ bɛn muso tologbɛlɛw ma a dɔn k'a fɔ k'i bɛ tɔɔrɔ non ok sa an y'a kɛ sa i ma se i muso la non mais jani ta don dɛ maa min ma se a muso la n'o fana kɛɲɛla denmuso la est-ce que o bɛ bara mɔgɔ la o tɛ bara mɔgɔ la parce que ele ma se muso la non muso le fana ka fanga bɛna labori den kan non nin yɔrɔnin na ele ɲɛ segi dɔɔni mɛ n sen bɔ dɔɔni accélérateur kan parce que ne tun bɛ i accuser la yɔrɔ min na mais n ɲinɛna k'a fɔ ko muso ni ele ma ban selo la tubabula yan fanga b'olu le la o ni muso ko ko n m'a don n den kun na piyan a diyala n ye o b'o le la kan ko n m'a don a kun na a diyala n ye n balimacɛ ne ni e ye sigi waati dɔ la k'an yɛrɛ kɔntɛ bɔ ni muso furu kɛla k'a fɔ ko anw tɛ se billahi ala ɲɛ furu dabila si c'est la signification du mariage chez toi ou bien chez moi à quoi sert même de se marier on se marie on n'arrive même pas à parler tu as ta femme à la maison mais tu n'arrives pas à parler la femme fait ce qu'elle veut mais avec ça ni silama ɲumanw bɛ bɔ ale ɲinani mɛ k'a fɔ ko denbaya ka kiti kiyamalo ko le ka bon ka tɛmɛ ko bɛɛ kan ele yɛrɛ bɛ ma ɲininka i ka kiti la den minnu bɔlila i bɛ ma ɲininka olu la muso minnu tun b'i ka mara kɔnɔ o kosɔn sariya y'a ladaga ko cɛ le ye muso furu cɛ le jɔnnen bɛ ni muso ye k'a furakɛ k'a balo ka nin bɛɛ k'a ye cɛ le ye responsable ye so kɔnɔ mais karavati bɛ caman na bi vɛsi bɛ caman kana bi basa ɲumanw bɛ caman kana bi mais wallahi ni dolo ka lu kɔnɔ ninnu bɛ yɛlɛ komi o tɛ yen denmusow bɛ bɔ waati minnu k'o diya fa yɛrɛ tɛ kuma na il est tellement civilisé wallahi il est tellement civilisé n bɛ segin ka na an balima dɔw bɛ yen bi o ka civilisation yɛrɛ sababuya la silamɛya yɛrɛ kɛla kɔfɛ fɛn ye olu bolo quand tu rentres chez eux ah que vous aimez trop saluer les gens avec votre salam alaikum là ils sont tellement civilisés ils disent ça avec une fierté tout ce qui est islam tout ce qui est salutation même ils boycottent tout chez eux tout ça là c'est des histoires balima cɛ an tɛ taa ni kow ye dɔɔni ma k'a dɔn k'a fɔ ko maaw tɛmɛna e ɲɛ olu ka kana gbɛlɛya i tɛ surunya la kuma tɛ ka s'a la farawuna ye cɛfarinya kɛ dugukolo kɔ kan yan ele tɛ surunya farawuna kuma tɛ yɛrɛ ka se farawuna la farawuna ko a yɛrɛ ma a laban na ana rabbukumul a'la a ko bani israilakaw ma bani israilakaw ne le ye aw tigi ye ala min bɛ sanfɛ tɔ ala tɛ yen ne farawuna le ala ye balimacɛw est-ce que e bɛ se farawuna la parce que e bɛ siran n'i y'a fɔ i yɛrɛ ma k'i ye ala i b'a dɔn k'a fɔ on va te traiter de fou an b'a f'i ma k'i ye fatɔ ye mais farawunalu y'o diyanɛ kow kɛ o ye maaw mina jɔnya la o ye maaw nibɔnya bɛɛ ma o ye maaw bila kaso la a y'a diyanɛ ko kɛ a ye san yirika kɛ a b'a ka masaya la mais farawuna bilama don wallahi ni farawuna tun tola ye ne ni e min bannen bɛ ka to i ka kakanagɛlɛya kɔ e tun bɛ se continuer la kan mais ye farawuna ka histoire mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sika t'a la farawuna nana a ye nin kakanagɛlɛya a ye nin kafa a ye nin ɲɔgɔnna le kɛ mais farawuna bilama don bi m'ale y'a ko ban karuna yɛrɛ ala ye o fana kofɔ kuranna kɔnɔ o y'a yɛrɛ ye yala nafolo b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo musa y'a wajibi ko ala ye min di ma nin ka kan k'a seniya dɛ ka ala ka hakɛ bɔ ala k'a di dɛsɛbaatɔw ma karuna ko musa ne ka jija nin ka hakili le y'a to n ye nin se sɔrɔ karuna bilama don
karuna lanime dugukolo kɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i tɛna to lɛ e yɛrɛ i yɛrɛ mafilɛ sa e y'i benbaw mafilɛ i fa o fana fa ne ni e n'an ye calcul caman kɛ ka to yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ olu caman sala dɛ mais olu si m'i kɔsegi i yɛrɛ fa i benbacɛ est ce que kabini ale sala a y'a kɔsegi an yɛrɛ y'o to yen ne ni e tuma dɔ fasaya ye ne ni e sɔrɔ walama basaya ye ne ni e sɔrɔ minnu sala est ce que olu yɛrɛ dola kelen y'o kɔsegi o m'o kɔsegi donc ne ni e ka kan k'a lɔn k'a fɔ k'a bɛ to ala tale ma sika foyi t'a la a bɛ to ala tale ma artiste invité law aw y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ to ala tale ma maaw ye nin kɛ aw ɲɛ o maaw tɛmɛna olu ye sanu ni mamulu ta k'a la ɲɔgɔn kan k'a di o b'o ka artiste minnu wele ko ye na ka na ambiancew kɛ balimacɛ ele bɛ na nin ko ni ala sɔ baara kɛ maaw tɛmɛna min ye e ɲɛ minnu ka sɔnni n'o ka dili ka gulin o fasaw bɛ la dɔnkilidalaw bolo o ko bɛ fɔ waati bɛɛ mais olu ka ko labanna di olu fana seginna olu lanin bɛ dugukolo kɔrɔ a labanna mun ma a labanna Alahu Taala tale ma o le yɛrɛ makabani mɛ n'a bɛɛ ye n'a bɛ f'i ɲɛna i tolo ka gɛlɛn n'a bɛ f'i ɲɛna i tɛ fɛ k'i bolo bɔ a kan n'a bɛ f'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko e ye immortel le ko e tɛ sa ko saya yɛrɛ t'e donni na k'a sɔrɔ e bɛ kan ka baara min kɛ mɔgɔw kɔnna e ɲɛ a baara la olu ka ala sɔsɔ ni olu ka kafiriya fanga tun ka bon ni e tɛ e yɛrɛ ta tɛ foyi ye sa parce que e yɛrɛ mɛnna si la ɲaɲa ni e ni ne ni e ye ɲɔgɔn ma filɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a'maru ummati ko ne Muhamadu mantonw yɛrɛ si n'i y'a ma filɛ 60-70 cayani ba le b'o ye min yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan o ka dɔgɔ ne ni e yɛrɛ si man jan donc ne ni e tɛna na ala sɔsɔ kɛ dugukolo kɔ kan maaw tɛmɛna anw ɲɛ minnu y'a ɲɔgɔnna biirika kɛ a se tun m'o ye a fanga tun m'o la mais olu k'a kɛ olu labanna dugukolo kɔrɔ o kosɔn Alahu Taala bɛ kisa ko fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an tɛ taasi ka bɛn fɔlɔmɔgɔw la wa dugukolo yɛlɛmana minnu ye fɔlɔ kalama ye minnu halaki mankan ye minnu halaki minnu tola ala sɔsɔ la Alahu Taala y'olu yɛlɛma k'o kɛ gbɔnw ni gboruw ni bubudenninw n'a ɲɔgɔnnaw ye ninnu caman labanna yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ bɛ kaburu le kɔnɔ n balimacɛ ni n balimamuso n bɛ ɲɛsin e yɛrɛ ma ka d'a kan e bɛ kuma ɲaɲa cɛ bɛɛ tɛ kelen a dɔw bɛ yen i b'i kali k'a fɔ ko jisuma furakisɛ le bɛ di olu ma su ni tile n'o bɛ bɔ ka taa o muso bɛ ko kɛ a bɛnnen b'olu ma n balimamuso ne yɛrɛ bɛ ɲɛsin e ma tuma dɔ cɛ min dil'i ma n'i y'i yɛrɛ to nin cɛ kɔ a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kan k'i ka jahanama kɔlɔnja i bɛ kan ka dɔ le sogi a la waati bɛɛ mun na parce que a t'i n'i balila ala sɔsɔ ko ma a t'i n'i cɛ janyana ka bɔ ala kota baara ma a ye liberté d'i ma i ka d'a ye nin diyaɲɛ wara kojugu kosɔn ale yɛrɛ la a tɛ se foyi fɔ la a ye ko bɛɛ t'i bolo n balimamuso i k'ale bɛ min kɛ wa a dɔn k'a fɔ nin cɛ t'i ka hɛrɛ fɛ a dɔn k'a fɔ nin cɛ t'i ka hɛrɛ fɛ fo gbalo cɛ min b'a f'i ye k'i ye culoti kurunin don ka bɔ kɛnɛma n balimamuso k'o le ka di ale ye ele yɛrɛ tɛ sigi k'i yɛrɛ mafilɛ ala ye karama min di muso ma ala ye bonya min karifa e la e ka kan k'a lɔn k'a fɔ nin cɛ ne furu cɛ le mais nin cɛ tɛ ne bilala bonda foyi la fo jahanama so a bɛ kan k'olu le dala ka ne ye tuma dɔ o le fana sawa bɛ ne la ko non ni silamɛya ko ni cɛ ko k'i ye baara kɛ k'i y'a bɛɛ kɛ he yɛrɛlanɛgɛlaw ka ca bi an ka société la n balimamuso ni cɛ ko k'i ye baara kɛ k'i y'a bɛɛ kɛ n'a ko k'i ye taa i bolo don tasuma ye i ni Alahu Taala cɛ b'i bolo don ta la parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'o t'i arranger donc i cɛ b'i bilala ala sɔn min na cɔ k'i bolo don tasuma na o baara ka fisa i ma ka tɛmɛ i cɛ kumakan labato ala sɔn baara kan n balimamuso waati sela ten segi ka na Alahu Taala ma segi ka na Alahu Taala ma wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun duniya mafilɛ bi n'i ye Amérique mafilɛ musow ye diina ta sɛbɛkɔrɔ tali la n'i ye Europe mafilɛ musow ye diina ta sɛbɛkɔrɔ tali la e ni Alahu Taala cɛ e ka shetana sɛrɛni a bɛ mun dili ma valeur yɛrɛ t'i la société la bonya foyi t'i kan société la mɔgɔ kɛlen bɛ ka ɲigi la société la y'i yɛrɛ majigi adamadenw ye e n balimamuso e tɛ taa si ka miiri ele musotɔ ele ka dɔnkɛ photo le bɛ partager Facebook kan i fana siginin bɛ ka sawa o baara la e n balimamuso i tɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn danna hijila t'ale la bi i tɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn danna baara ɲuman kɛle la bi i tɔɲɔgɔn kɛlen bɛ ka sutara ta ka Alahu Taala dali a ye yafa o ma hali bi ele ko k'i tɛ sɛgɛn n balimamuso ne ni e b'a dɔn Facebook kan waati nin na a yɛrɛ ma san caman kɛ fɔlɔ i ye muso dɔ ye a tun bɛ kan ka dɔn kɛ a tola dɔn na ka sa e ni Alahu Taala cɛ ni e tola nin baara kan sika t'a la e b'i ka dɔn kɛ video partager cogo min
Tumado, ika karfa be se mnani la ki to ni don kene kam billahi taala be partager. Wallahi billahi taala na koni filmer la. Ika sere la mo do be na partager sika fo itala. Atini sutara la de. Ale keto a partager la le ko aw ni ni to la nyon fe. Atena fa tume de. Koni muso tume don lero la asala ka to den lero. Sutara be ke yoromi. Na le mabwa video la. Ale keto fo la le. Koni muso to la dona kasa ala. Eni olule be nyonko ino olule tuma barakelema maintenant vidéo be partager belle que toi partager la mona parce que idiena eni alaw taala che e bola ifani ba fe kana ika chela sigila e be si yera tola adamaden shetano bolo chogodi obena kana ito sebe o ka ton groupe ni fembela ko e fana adere ni mala ido ka lo ni groupe sigini me ala soso de ka ha muso do be olu yera fana me comme kono diminde no ka wajibili kame ha ne yere malo mena nyere boni groupe la chokomi subhanallah ele malo bi yere bo jahannama kono chokomi e ye fa karam ko tale ti itaka fo ko mbal mamuso ni taw ka groupe la ko aw ya to bola est-ce que ni yere sela nyini ngalima ibi ka téléphone numéro leta tamakiya yere tala ko wole alala alhamdulillah aw ni netume groupe kele mais ne ko ni ka le groupe ko lalo inshallah na so nga wara menu be na ubese ganga warla segima nyembolo ke alala parce que men kale alala ite se tola ni groupe sugu la nyasima kamiri hijima ayara tejigi kono muna e ba fola leche au mabanka mama ya dona au mabanka simba dona folo ko kata maka parce que ni groupe te foi jigi kono fo ala ça dit ala pe soso nyami mabila na taolela tu peux pas être dans ce genre de groupe ko ki hakilito alala tese ayara tese benanya sima. Je te donne un exemple. Aujourd'hui les mamans aujourd'hui qui se rendent à la Mecque, ni qu'à vérifier bi. Il peut sur WhatsApp ou comme groupe là. Ni qu'à vérifier bi. Il peut sur Facebook quand wajibili la mena. Ni qu'à vérifier bi. Il peut sur oyerebe YouTube le kan watibe ka alako la men. Ni alako la men ne kala sababu ye alanya saranya nana odusukuna. Oya ye ka foja dunia ni te foye. Ilo nyembolo boko bela kan na folo blanyere kan kata ala taala ka so segere ka ala taala dali aye ya fanjulu muma. Mais wallahi meni fombal mamso yere bene makan chantiya tu peux pas être dans ce genre de groupe qui bena miri alama muna parce que e ba fola le che ni na ye ni groupe su ye ka to e kata yiji la kana est-ce que ne bena se kan baraka ko muna parce que shetana rele bena ni miri asu blela kasoro sana absolument rien à voir même fille a groupe be kangachi anga la nyini ye minye ni groupe bela kafoni ka abebo e ka be détruit ka démoli aye fotron ko no ko groupe ni tuyeni ni ka yele manaka ka islama groupe yi alhamdulillah ambe dusube suma atoni mi meni ala sona ame fereke ambam so munu bala ka onu hakilu yara nyona o yeso yere mabola e chatena fola ye bola de chedo kayana o muso mame muso do tulo ka bale men balma muso sigi yere mafle ka donc afoko alala ko alaw taala yidan ayi bonya ayi karama al ni muso ko ni isala ishube ko watimi muso min kakan ki shuko wallahi sutara le bella ifarika ali isani alaw taala yibonya do ambal muso ame alaw taala dali kanim famiyal ko madi ambe malamu kala donc nunu ke to fola lam nakum min al musallina aw makasallu chema walam nakun nut'imul miskin aw fana maka miskina wala domina chema wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin أنتم كياملون ما كمنا كأكجلوين أنتم لولا حتى أتانا اليقين فسيانا نكنا أنتم لا كرمولا ما كان اللابوشلا نو يراي واجب لي دامنا أمسي نانيو كفيديو يدور أمسي كانيو نينكا بوي سبحان الله والله أمبال مامسودو يه أنولي لوندو كو أتي نيلامنا كو مم مثاليات تانيرما نيرما لون Quand la mena ngo kabe muma konga wajibili do la konya foko ajagalan ni name ko sabe c'était vers 2017 là si ma mémoire est bonne ne malé long ko ne ya wajibili la kongo ko ajagalan malo alebe somina mo kenime ka okuma leta akumana aye vocali minu lana nye abela men klala fana ngandu susma nya jabi
Mumbal mamso, est-ce que ajagala ne wala ma ete ajagala? Yala netu me wajibili kala ne ere me don. Kuma te malo be jamana mina. Mi togolo, mi yefolo, ele ko kibe ne la mena. Ok. Ni eko kibe enne la mena. Donc ajagala ya kuma ebe se ne kele la chodi kabe oma ni erete ajagala yi. Donc kuma na sunu nyambolo ma asorola ayera kuma kana ya ko amake wala na mama ya kerola kanya ira sutrala likata mamso tumara kuma kami fola isomala eko ki wala maka ebe ta munyini shetana baraka yoro ebe sambiluru ni sambi worola donc ja adamaden wajibili ni sela adamaden do soma abe digo la meja o yere le fane wajibili na fay ni sekala isoma ele kanga sigi ne mi rabe kuma na ni me wajibili ka me yera sonyala ni sekala isoma ikakanga sikile ka fo kuma kami meni ni nyasini menelema ne kakanga dante ne kakanga hakli sorote ne tala yoro mi nunu matai mene bola alkaba sinimba ye yoro ne fana mena nyire ye nunu chema ngwa mango amena duwa ukai ala ma hakli nyuma dila ama donc muso yela ko galana ko sebe ajagalaya ale sinaka ajagalaya takaka yere parce que muna ale ko ka ta la maka ale fana ma yere la nunu fogo chugu chema non ajagala ne wala ma ajagalante ajagala yere la to yere le boy ko ajagala ma alhamdulillah lona ama jabi juguda ma anka essayer kana hakile ra nyona muna parce que ale nyene ka foni wajibili peke ale diane kani kanga ka foale itene ka internet sarala téléphone mi menne bolema songo yere lo yere malo marki su mine menga wajibili minke ne makobe ala taala ka satisfaction la na dialiye ni yi sonya la yen bloquer yen supprimer alhamdulillah ma yere chama me attendika koko ajouter olu yere ma ajouter nya soro kumate koko no ko mirila mendabla donc ame do wule keslama wiye ni i son fola komina wajibili la mere odeo mime fola cho ne son ete ilo nyingi ja ka changer donc ala taala ko hatta atana al yaqin nunu tolani ala sosole la fo sayana nakana ota Allah Ta'ala anya kuma kan name ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين antolo la fo sayana nakana anta فما تنفعهم شفاعة الشافعين ha mi yere ka gbalna be kiamalo la suruna doli min keto kera bena la suruna doli ke ka Allah Ta'ala dali jondo ye ko ala ya fauma Allah Ta'ala ko la suruna doli ke la foi ka la suruna doli tena nafal la seloma mo si ka dali ala tena diena mo si ka dali no fe ka nuna do arjino kono muna o yeseli ye ka to muna o masonka Allah Ta'ala ka semin ko ye desebato ni misikena la domino yibauma muna o tola dunia diani dunia tolon ko ano ka sere don à 15 ans à 20 ans à 30 ans à au ka depuis farafina nous to sou le la o ka groupe la nini mala yere la ko super o yere be to baba o le la o yere la ni ala sona groupe mi bolo ni kenime ka fama ko 20 ans wala ma ko 16 ans wala ma ko 30 ans ni ala sona e bena ta ke 15 ans ye Allah Ta'ala ka keneka sika fo itala ni 15 ans lobila ele barase sambina ni sambilo rula kenime ka fi rema ko 15 ans e bi yere gal e bi yere nege chodi e bara kono nya loru ni kono nya woro ke e kenime ka fi rema albi ko 15 ans on ye 20 ans on ye hollandais wule on ye muso groupe nunu to kacha to ba ma de ka doye on ye hoye le on ye nine toba obi sigile ka toba utaka la werela toba min lani me awla cho kiamalo nini to wele la tron groupe la de be ka yerelo aw ka groupe min to wele cho akala ayerela ala be na wele ni groupe lema et toi tu es dans les cinquantaines et rabe nyini ka si kaburda la alisine ken me kire ke ko 13 ans eni obe ko min sani dugumbal mamso ka familial ko madi ambela ka fon ma ala mo kala ni ko wele la ika groupe hesikata la de burla ka dogode komi awle tume awere mato awle tume awere ke ko anyon tei les super femmes les femmes stars les femmes tantanta ni ala sona ni bi ka star ya revendiquer
kiyamalo ibini kastaria revandiko yorola parce que le kadi awye adobe olu yere be minke bi islamo shetana ma bolana nunu be dépenser minke kasoro islamo be misiri ko la femme fe européen islamo be misiri ko la amérique islamo be misiri ko la europe be misiri ko la farafina mbal mom so yandeme tokola parce que to nu ne kadoye ni toko be fole pour que groupe la den kelengele nya be yame a farimamba do ba foere ma ko farimamba ni ala sona ala ka farimando be ala taala bolo no ni comme e kuyere ma ko farimamba yere be ala taala fe ala kima inna batisha rabbika la shadid ala ko kwale ala ka kamnali ole kafari e kuyere ma ko farimamba ni ala sona ala bi ma kono nay ni e ka farimamba le fanga kabo wala mani ala taala tale kabo wala to kuntam bebola no kanyanya wati sela ibo ka karti partager ni fambe fe réseaux sociaux ka ele fana emi mkene me kala meninke eko kite jega ko lebe tamu nyini jega jidala ah non nete sela ka groupe nete sela mais ele te sela mune ibo ka fem partager mune be fanga du ala soma ika page mafle yika fembe mafle a partager li kelengele nambe ebe na maminu la na tatali lai kiamalo abe ko mituma keneka slamo anye slama ya keni seninya anye slama ya keni anya ke ani Allah taala chemalala parce que nunu ye ko de na fa foi taala ifana kana complexe amogo nyakoro shetana mo minu ba slaka tunya yaraka ola malmam so ni ke groupe de be ko yeye nunu be groupe kuntawne ko yeye a farafinantu ma groupe chaman to men ko groupe do to men ko a groupe tunga chao antu mo beto men depuis farafina comme c'est la tubabula o ya e ka fa tubabula fana comme fanga ka bokat me afrika o ka tubabula to taka jugu sonja mbalmam so ni ke kwa dobe ko jugu sonja jone ya juguye awni mami male shetana baralo le ya juguye mami même misiri la lubo ya wajibi kero olu mako rete awla jugu sonja munye awni mami male shetana groupe kele na cho awni minu be concurrence kala cho awni minu be concurrence kala le sanga wuli do che ale shetana barala cho jugu son pere awno lule parce que ole ele bena jugu ma son pere muso ba ka misiri la ba ka qur'ana kala na abaka wajibi lamena eni obenyo yeslala nya mama eni otenyo yeslala amma ko tila kuma te ko ki jugu ya ale rabe po wole kala ni jugu son pere ni ala sona jugu do bi ma ko na jahannama kono jugu do bi ma kono na comme ko islam nyongole jugu do bi ma kono na jahannama kono jugu to lu yede ala yere ye olu blale ko yipini o ye tasma belaika ka famiyal ko madi ambe mala mo kala amitana ka wala dai oka shetan association do be obe nyon wala le ko mo shi kana ko kana imam jane la me o ere ka dawo na lu yere do bola on ka direti lo ka di an ye parce que mo chama ne be fe ka do kala menin ko lu te tan soro la obe nyon wala le arrêtez d'écouter imam jane arrêtez d'écouter parce que o ka secret mi me labola o te fait agno ka client ne bochola aw le haklimay si vous allez écouter la parole de Dieu wala ma aw bena aw yere to nunu ko wallahi ko nyabe aw de bolo tu as mis kagbele oma tu as mis tefe otolo ya me ameni tu as nege kalama ne takake otolo kono a tu as nege kalama an nege kalama comme volcanji ama ke o kunchemale no ba me o ya me no ta me o kana me o luka an lame alhamdulillah ala ta ko ala ka jonsen mo me lamenina o luma lameninke ala ta ko ala ka jonsen mo me lamenina an yera makoto lu yera ka lamenina parce que o lu beni anye o teni anye abe komi ni bolo do bagila kabo mame mi foye aw ye sigi kana aw yerema aw ye ala kuma kanta ka lame aw ka kunadiya ni aw ka here bolila mi ma fola abo wajibi eni ma lame abe aw fana wajibi ama Allah taala dalika famiyal ko madi ambela ka fon ma ala mo kala ametani anka wala dai wa kunna nukadhibu bi yawmiddin antum kiyamalo mamna ka ke galonye fo Allah taala ye sayanna kana auta hatta fo nalikana awma atana al yaqin sayanna kana auta kantoni barala فما تنفعهم شفاعة الشافعين كل سرنا دولي كلا فسي كلا سرنا دولي تنا نوما دمنا كان نفانيا نوما كان هنا نولا كوبو كنا نفيلا كوبو جهنا ما كنا ما شيكا دالي تنا كلا سببو يكيامالو ني على بهنا نولا
fama lahum ani tazkirati mu'ridin mais munatu menunu laba aw be alamo kele kawte wajibili kala kuma kanta Allah taala ko mumme aw balila ala kuma kami mena kana aw wajibi mumatola mu'ridina aw bi kodola kaburi kabonyeba. Pourquoi la parole de Dieu vous fait mal? Et pourquoi vous fuyez la parole de Dieu? Muna aw tefeka ala kuma kana me ala le côté de Qur'an ayali fama lahum mune be nunu laba ani tazkiratu mu'ridin muna nunu tesel lameni kala kawandil kala ka kawandil la fo bo kodola le. Allah taala ko ni aya ka anfa aya mi mena kalambolo sisen mbalma tani mbalma muso yeni lamenda emi mi manyo wole kana alama no bi sabote emi mi manyo wole kana noro mano ko kono kante son ala kuma kana me Allah taala ko mumola o banime kawandilima o bo burika bwanya ala le kote de ala ko nunu misalia be komi ke annahum humurum mustanfira ko nunu be komi falile falimi naka jaraye naka waraye abe sentiga minta abe buri minta ala ko nunu be burla kabo ala kuma kan lameni ma komi ni fali ka jaraye la hawla wala quwwata illa billah o koso ni nega ji kalama ama ke o kun sanfɛ o ka meshi sanfɛ fo ka taa se duguma kuma kamine na lamena mami durunya kadi mami abe burle ka boanye sika fo itala Allah taala ko ke annahum niyo o burtoye hey abe to ka Facebook fla na wajibili ye don ayere tefe a français le wa a anglais le wa a chinois le wa na yere ye seli ma o be partager minu ke ka hakila jigu ke o be singa video do tate don seli ko do ka bo kisa do la kalnula ale yere tanale fenfenye ala ko na ya ye do ba zape ala ko o misal yabe ke annahum humurun mustanfira o be komi falou des ânes minu be burila kabo munye kabo jaranye kabo waranye ala subhanallah ya salam ala bi wajibili la membe do male komi niye nege kalamata ka ke asonka atefe ka ala kuma kaname munkadale ale ya shiba ka musique la mena ole be ale remonter ole kadale ngodo ba fo ko luka remonter ne reggae koni reggae blala la doron abe sinka farfunu di oluma ni reggae blala la ni kaya kuna dona ka senna bouger ole kadi aleye ole bale dususma ni qur'ana kala mami mataye ele ni Allah taala che etire mafle ja Allah taala ye mado ko fo qur'ana kono ebe do bonda kono ko muhammadu adiyaliyewa yenunu wele kana ala koma yenunu wele ibo wele o abeka kane alama nunu tena limani ala ko subhanallah Allah taala bana kodi kwale Allah taala ka odusukun fermé ayo o katlo o tolo min kakan ka limanya me ka son ala yo fermé o nyami kakan ka tuye ala yo be fermé o koni nyala kanime o tolo be meninkela o dusukun be ko tala me atese nafa fo nyano ma parce que ni beda tula balmamso neni e yanyere mafle yala ala kuma kam me kanga fo na be neni e laslan ka banka yelemanindo anka nyamayala anya fo ngo alhamdulillah na te foyi ken neni ela ni abe foyoro mi ama blaile ama ko yere tala atana slan tan dusubo neni e kanga sigi kan yere kum mafle kan yere kum konte ba subhanallah Allah taala ko ke annahum nonu misalia nonu te se comparer la foyma o ka bori ka bo ala kuma kan lamenina ka ala kuma kan ye ka toy ala kuma kan te nafanya no ma ala ko koni yo ye o misalia be komi humurun o be komi fali bebe fali lo ngante soma de ngame fali le ma fali na le ka jara ye tu kono e bebe waralo warate feminto ye tu kono fona tesemina ni wara ye femfenye koni sentige lebe tabori lebe na ye minani wala ma bish ni jara ye bishi gbenyene bi kalika foko kogoreli mais Allah taala ko nunu misalia be komi fali na ye jara ye abe buri jara nye nyami macho ko nunu fana kanime ka buri ne Allah taala kuma kan lameni na otogodi la slamaw a donc a foko wajibili lamen na mandi eye ere tefe ka lamen itefe ki yire kawandi itefe ka tasi a donc a foko Allah taala kame mamunuma maka kafiru munu tumbani me ka Muhammadu kuma kan ta kala kuma kan ta eleni nunu beka kan Allah taala kuma kan subhanallah ala yere bena na kuma baro fatuguni min fana subhanallah min fana kakanka andu susma islamaw anyi Allah taala kuma kan lame bineni e kakanka Allah tano
an san tan passé an san loru tɛmɛni an an bɛ waati min na bi yɛlɛmani bɛ ne ni e ka kow la dɛ mun na an ye ala kumakan lamɛn an y'an yɛrɛ di a lamɛnni ma an tun bɛ nafolo don an ka unité la k'a bila la ka wajibili-kanw lamɛn ja nin lamɛnni tun bɛ yɛlɛmani caman de don la anw ka ko la ka bɛn an ka lamɛnni ma subhanallah n'i ye ala diya ye alahu taala b'i kanu n'i ye alahu taala ka danw la tanga damina alahu taala bɛ sutura birifani bire kan alahu taala ko كأنهم حمر مستنفرة ننوت مكومي فلودة فلي من مبورلا فرت من قصورة فلي من مبورلا وراني جراني سلانيا كجو كسو بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ولما ننو يفعو ne alaw taala ka kuranna laji muhammadu ka ɲami o ye fɛlɛ ne ala fana y'olu bɛɛ ta o tɔgɔ ma k'o fana ka kuranna laji o kan wa ala wallahi ala nunu yɛrɛ mako b'o de la ta nunu caman bɛ yen bi nunu yɛrɛ dɔw bɛ yen bi o ye étude kuntani minnu kɛ kabini o bɛ farafinna j'ai la licence j'ai le master j'ai le doctorat j'ai tant je suis civilisé et affaire de Dieu là non on ne croit pas walama vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala il révèle un livre à votre nom, c'est-à-dire Allah te donne ton livre, ton propre livre, comme il a donné le Saint-Coran à Mohammed de prêcher à son peuple. Voilà ma nous kelengelena be bal yuridu kullu mri'in minhu nous bambaraw nous tieninkelao minu tefeka ala ko lameo nous yefe an yuta suhfan ko dili ye ken nous kelengelena belema gafela gafe min yona dila Muhammadu mawa ah Allah ta'ala kan nous non wallahi kalla bal la yakhafuna al-akhirah Allah ta'ala ko nunu be miriya minu lani ni shito nyae nunu cho jogo min dogoni mo la na malon Allah ta'ala ko la yakhafuna al-akhirah ni nunu mafle wallahi kiyama ko to nunu jatigela kiyama kuma mi me folani ate fosi kela nunu la ayrato maslana subhanallah ala ko min dogoni mo ka kola e corona la men baliani yeretaw kaburi kabo wajibili kuma kan la men no yeretaw min dogoni mala cho wala ma o yere ye fele ko o be ka livre ye doma jensen kana doma o fanante Allah taala ko kan o be che ka janyona nunu yere le teslana nunu yere le lanite kiyama lona Allah taala ko kalla innahu tadhkira wajibili qur'ana mi mekan kala awyeni kawandili le de wajibili kambale de ala le be kuma nani awyete faman sha'a dhakara abe mo le dia mo mi medien kala menin ka ayere wajibi ka ayere nafani Allah taala kuma kay no te bisante tala mo kamo qur'ana mi mekala nani ame wajibili minu la mena mo te an bashila mo te an forcer la ala ko qur'ana mi yeni wajibili kan de mais na diala mo mi choisir ala te mo faut forcer elle mi me fait tu prends ton téléphone tu écoutes la parole de Dieu tu te déplaces pour aller dans les lieux de prêche Allah ta'ala ko faman sha'a na diala mo mi dhakara on le bese ayer wajibila kuma mi me faut ka ayer blas la nyumaka he ma balete de ala te obligation la lika na dialiye yala me na dialiye atakala bara Allah ta'ala ko faman sha'a dhakara wama yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira jana yini aya korfo ameta ni Allah ta'ala kuma kan belebele doye aka al-Qur'an kono slamaw selibalu amena ni aya ke anga wajibili labay Allah ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كيامالون نني أمبالون ما سليبالون ما منو تنتاكلا منو يمكو بو على مفسرين كو يوم يكشف عن ساق كو بلن كتلومي كو بلن كتلومي لومي أدمادو مسلان كمو حكلي بو يرما mufasirina do ye ni korobero foala ka hadisata ka fasari ko lomi yawma yukshafu an saqin lomi Allah ta'ala bena korotali ke kabo
aba senyira abena voile bo asena. Quand on parle de Dieu, Allah Ta'ala c'est et kana amiri komi ele yere sen wala mané sende anyo boy anka miriala ala ni danfen foy te kelenye bonyon yala nyabema laysa kamithli shay ala ni danfen foy te kele mufassirina do ko ala bena asenyira lomi aka jonguna abe banfana ka fo beye ko awye sujudu be minu tun kanime ka seli ala ye seli ke chogo nyumana olu bebi yere majigi ka sujudu be Allah Ta'ala ye mais minu tunte sella no koko be sujudu be fala yastati'un utese iba fo kiyen nege bien le do okola olu tena sela birina yere ka ruku ke kuma te ko ka sujudu ke muna parce que sujudu min beto Allah Ta'ala nyakoro Allah Ta'ala ke to voile bola a 50 lomi sella berebero le bena sujudu be sella u ye jonye minu ya donc a foko silamaya yere le seli minu mason ki yere farifaga seli la kuma minu follow ye ko seli te silamaya Allah Ta'ala ko wa yud'auna ila sujud nunu wele to kata sujudu benema nunu be ala man kelo chema ambebe sinka sujudu be Allah Ta'ala minu tunte sella silama minu yibama minu no muso tume kele sel ko la wati be na ko ka be biri a tesenya sima bien il va faut qu'il ait fléchi le dos a kadam na ton na fa sena duma a tese biri na nya sima muna parce que ale selikoni ke ko fe koyi muna ale mada sujudu be ko mina amemin kala Allah Ta'ala ale ye ninke ko la fleni islamo seli ko be neni au kanyana mayala seli aben na fa bala se sellama kiyamalo alada ika bara folo min fleto folo sanwa yirika an lonime an senka sanwa biloru telebe an kuna nimbe kofe kira lebena la surna dolika ko ala ika jon segela lolila ala kititiga damna kiti bena tige nyiningali folo mi mena ke folo dossier folo mi medalo le seli balmamuso emin ta kala kanya fajiri yere keni me ka labla emi bolo do yere fana mo luki anime de seli fana be ke kanya lanzara be ke kanya fitiri be ke kanya safo be ke kanya maka fajiri ale yere ba don kata sella lerla fajiri ale be snole na fala ka snola wati mina ta abe soro ka wulika Allah Ta'ala ka selike ale saguna wati cho ka soro seli fana ba donina lanzara be ke la wati la fitiri yere fana nyina tekelo ko safo fana ubekela kanya me fajiri balmache ala kara fana me ejabi ikabarawla kira ko sallallahu alaihi wasallam munafiku ye jonye mantona asabeninte mafo itenga ko munafiku dusukun fana ka bara ala lebe jon jujala si la hypocrite ou pas ala kele ne bado mais kira ko to masere dobe sin dobe ni ka sinye momola ibe sa fola ko to masere si e munafiku ya sinye oye to masere dumay ko ni ka fajiri seli ye gbele ya la mogo ma sikata la munafiku ya to masere le ya salam seli fana o kainga bo kala ka wati sikato la lazara era do non basi to la o lari tetemenaka fitiri era do ala era le beseli wolo abe miseli la wati be safo era non abo kelo era ka ban fana kan nafla be faraka shafulutiri be beseli la bolo mais fajiri seli o be kama bi kalika fo kiye kurule takasigi aka na muso ya la kunu ana muso be kele ko mena wuli sa do mena wuli fajiri lar tetemena ala yɛrɛ le fɛ a tɛ tɛmɛna parce que sunɔgɔ min bɛ kɛla ale bolo sunɔgɔ ye bila ka na ala ta kɛ o ka gbɛlɛ ale ma donc a dɔn k'a fɔ ni fajiri seli gbɛlɛyala e ma n'a gbɛlɛyala ne ma sika t'a la n'an m'an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ an kana résultat foyi fɔ dɛ an y'a fɔ an yɛrɛkun ma ko ala la ko munafikuya tɔgɔmasɛrɛ min kofɔla ala kɛra bolo cɔ anw bɛ sɔrɔ o bonda kɔnɔ jani ye la o i ka baarakɛ waati tubabula yan e min ne b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ taa retard la ɲasi ma baarakɛyɔrɔ téléphone bɛ réglé muna parce que dunia natale nafolo be soro la mais mi e fajiri seli téléphone te réglé câble la nya sima aba yere la nyina a te fait non parce que ali muso yere ke to ata mi réglé la o yere mandaye ni aka alarme sonné la na ya bolo jan aka alarme ko ka tige
abanne boy balmanche ekiyanne de ekiyanne ko sabe mais Allah Ta'ala bi don katme iyereka o ko son Allah Ta'ala ko ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abi aw kono le ka fo be kwa yere ma kwa islamaye be kwa yere ma kai mu'miniye be kwa yere ma kwa islaye Allah Ta'ala ko mini mafle ki tu ka suno la fajiri seli wati ne alabi lajarabi suno min ni kenime ka ke ki mafle ni be se kununa limanya me fola inne ka ni tuan kakala ala do ka fajiri seleriye o kunu wati le o yere bo le fo bamanankana ko be ka kunu wati le ka so manda c'est-à-dire ikunna wati mina ka so manda la le bo wati lo ame Allah Ta'ala dalika nim famya de ko madi ambe malamu kala am fawni ambaw wallahi alakara sallallahu alayhi wa sallam seli kala bolo fembaye amatolon seli la lomi alakara lanime aka saya lafenka aka saya dilanka safo selwati sela slamaw joni me misir la kama kono ninke bana jugu yala afar kala yala Allah Ta'ala yenno ya doninke ablala yilila ako amusoma ko slamaw na followa selima ke followa amuso ko ama ko slamaw doni be sahaba joni be misir la ki makon dimi fanga tungabo me seli te tulunga fenye ala kara ko ka jibe ke femina ka seljita ko jike fena kera sallallahu alaihi wasallam Fari kalama toroya baka, il était même affaibli. Aklala kabena kabeta selioro. Ala kera mase, ala kera bola a hakli kan subhanallah. Kira. Ça n'allait pas. Muso ya don ka foko kera be yoro mitan sallallahu alaihi wasallam atayere bolote ya salam. Allah Ta'ala no ya doninke ablala yirila ko ayema nyiningalike seliko bedi ala kera be makono na misir la kala selike no ayere ka lon ka fatese subhanallah il peut pas ako aw ya fo Bilal ye aw ya fo Abubakar ye koy mo wala seli kera le deseni me bi kado aka misiri kono Aisha ka soni misiri rido doron de bonu nyonche abe komi chambre salon rido be chogomi kabo Aisha ka sokono ni ka rido boy dorobe misiri kera be ni bonkono atesela bola toroya ni dimi ni bana toroya ni makan kaddo aka misiri yero kono ya salam distance iratnde ko ya fo Abubakar ni ko la selike kera sallallahu alaihi wasallam ami tulun selila olon aleka ka selika tume yoromi olon on ka cidem belebele sallallahu alaihi wasallam fangatunte alla olon ka do misir la ka be bana yere toroyama subhanallah c'est une réalité mais lomi aka karfa be mnala aka lalilika laban ke la munye ni manyini ngala ko kira lanin tola ka sayal la finka ay wajibili kan mawne fo kuma mawne fo la ka nyasi amantoma abamin kala amuso ka sarangana ni diloma muso ni mena abo tafwai ni fana mena abo tafwai mais min ka kan ka fo manto be as-salah seli abeni fola ni dimine farla bana fanga kabo mais atefe am manton yeni gatulunga fenye atefe am manton yeni nafli as-salah wa ma malakat aymanukum ani fana muso minu tume jonya la awbolo aw yaw jija baraka de minu be awbolo sokono aw ye faro toro la da aw ye gashi la tanga nina tunye kira ka sarangana ni labay mais na tala soro ka fo ko furu kono muso le desela chela selila akamana bana aye famu wole na ye che yere bawle ebe bamso kame ko kondemso inyalo ila furu la yideo mafle amfana ka muso koroba do be olu chama me akuma be chaya ele demba ni meselima ibura muso yi wole ko fiye
buramuso ni kuma yɛrɛ maloya ka bon mara kaɲa i dencɛ ma n kumana n'a ye ɲa bɛɛ ma k'a ye seli a bani bɛ seli kɛ ko ma an tɛ ɲɛɲini nin ma wa tiɲɛ de i bɛ sa fɔla i buramuso ɲɛnɛ ni ala sɔnna n bɛna kuma n'a ye i fana an bɛɛ ye kuma n'a ye ka ban k'a don duwawu la o kuma yɛrɛ fɔli cɛ ka ɲi mais e ma ko tɛ ko foyi la denmuso fana sigilen bɛ furu la a cɛ ye seli ye k'a to yen n balimamuso an bɛna lalili min d'i ma nin lalili i y'a lamɛn i ye ban fana k'a lase musow ma minnu cɛ banna seli kɛ ko ma réponse min ye c'est très très fort tiɲɛ don karamɔgɔ kɛ taa fili ɲɛnɛ duwawu kɛ toujours alhamdulillah ni ka muso ye kuma nin labɔla ka taa se cɛ bamuso ma tuma dɔ a y'a se ko le kɛ karamɔgɔ cɛ ni k'a ye muso tɛ se la foyi kɛla kɔ a kaɲana cɛ ma le waati yiri ka waati jan ko le ale ni cɛ min bɛ bɔ na o tɛ seli la balimamuso lalili kɔfɛ i ye duwawu kɛ i kana sigi dɛ n'a ma dabila i ye cɛ yɛrɛ bɛ maloya maa minnu ma a ka somɔgɔ le wa i bɛ se olu dɔw ci la ma walama karamɔgɔlaka o ye kuma n'a ye ni yɛlɛmani ma kɛ i bɛ mun kɛ e yɛrɛ ka kan ka i ka maaw i ka furu seereya dila minnu ma parce que muso tɛ se furu la fo a ka kotigi e jija a ye kuma fɔ olu ye olu fana ye kuma ni cɛ ka maaw ye o ye kuma n'o dencɛ ye mun na parce que olu m'o denmuso furu kafiri ma o le denmuso dila silamɛya dili le kosɔn mais ni aw dencɛ ye seli nin ye k'a to yen k'i ban kɛli ma ka sisigbisi damina muso min ni muso min bɛ bɔngɔlo bɛ wuyala i la cogo di n'i banna seli ma e banna seli ma a dɔw bɛ yen wallahi subhanallah ni maaw nana fɛ réunion la lomi muso k'a lɔn k'a tɛ seli mais réunion bɛ kɛla fɛ lomi a bɛ seli mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ala yɛrɛ tɛ seli o fɛ n balimamuso wallahi billahi tallahi i bɛ lamɛn ni ala ɲɛsiranya lamɛnni ye ni alaw taala ye cɛsugu nin bila i garijɛgɛ la i ye lalili kɛ a tɛ bɛn na i ye duwawu kɛ i ye maaw caman seereya labɔla a tɛ kan ka changer a dɔw yɛrɛ ta bɛ juguyala le e ɲɛna k'a fɔ k'i ye den 100 min sɔrɔ n'a ye ko n'i ye furu sa ko gɛlɛya bɛ na k'i kan wa limaniya le t'i la furu sa silamɛya t'a encouragé dɛ mais e bɛ ni kafiri le ye furu kɔnɔ o ye o le fɔli ka gɛlɛn mɔgɔ min ye seli ye k'a to yen k'a t'a kɛla kɔ différence jumɛn b'o ni Jean ni Paul ni anw bɛ minnu jate ko tɛ seli la lutigi min ka kan k'a fɔ a ka denbaya ɲɛ k'a ye seli o ko le ko ne t'a kɛla kɔ ko arabuw ka baara le ele fana sigilen b'o la k'i yɛrɛ lamɔsɔ ni ye nin furu sa den caman min bɛ n bolo donc ele yɛrɛ t'a ko la ala ko la e kɛlen bɛ k'a ko mafilɛ intérêt la parce que muso caman bɛ bi olu b'o ka intérêt le mafilɛ furu la ala ko fan olu t'o défendre ils préfèrent défendre leur propre cas que de défendre ceux de Allah subhanahu wa ta'ala wallahi k'a fɔ i lɔn ye alaw ta'ala ka principe défendre dugukolo kɔ kan n t'o labila danfɛn foyi ye o tɛ dɛ musa bɛɛ kɛla musalaka mɔgɔ ye ele k'i ka furu sa ni na kosɔn muso dɔw bɛ olu cɛw bɛ dɔlɔ min kana o kan e bɛ muso jahili dɔw fana ye olu fana bɛna ka na nin wasuwasu le don muso kunna dɔw bɛ olu cɛ bɛ nin bɛɛ le kɛla seli ko a bara ye k'a to yen ma o kɛlen bɛ k'o bolo k'o la furu la i kana jama miiriya ta k'i ka miiriya ta ka bɔ alaw ta ala kumakan yɔrɔ a n'a ka ciden belebele mun kosɔn ala kɛra y'a ɲini a denmuso Zainabu cɛ fɛ Abul As a denmuso Zainabu don min kɛla silamɛya la ka d'a kan a denmuso furula nin cɛ ma k'a sɔrɔ silamɛya ma di ala kɛra ma silamɛya di min kɛla ala kɛra ma sɔrɔ sallam maaw bɛ commencer la ka don silamɛya la maaw bɛ commencer la ka don a denmuso donna silamɛya la mais denmuso cɛ ale ma sɔn ka don silamɛya la ala kɛra ko a ma i sabari ye n denmuso la segin ma subhanallah jɔn y'o kɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam mun na ne denmuso Zainabu tɛ se tola ni cɛ ye cɛ min tɛ seli la ni i y'a ciden belebele y'a kɛ n ne ni e bɛ misaliya ta o de ma kumaw le kɛtɔ vraiment a bɛ bɛn cɔ Allahu akbar kamere kɔrɔ min tɛmɛna san 40 kan maa min tɛmɛna san 50 kan n'o ko k'a tɛ seli la wallahi yɛlɛmani mansa le Alahu Taala mais o ka yɛlɛmani bɛna bɔ bɛɛ kɔtɔ mali maa min ye san 40 kɛ dɔlɔmin na maa min ye san 50 sɔrɔ hali sini a bɛ dɔlɔmin na karamɔgɔ cɛ n'o ko k'a ye dɔlɔmin dabila i kana la ala joona dɛ parce que n'a ye opportunité dɔ sɔrɔ dɔ la ni dɔlɔ dɔrɔn bi ma tɛbɛn a la donc kɛra ye a fɔ a denmuso cɛ ye ko k'a denmuso la mais cɛ alhamdulillah
la yuru min tume ani ala kera cɛ parce que ale tun minana le baduru kɛlɛ kɔfɛ a yɛrɛ nana kana silamɛw kɛlɛ yɔrɔ ale minana le baduru kɛlɛ kɔfɛ a mina min kɛla kira y'a ye a burancɛ minana n denmuso dɔ bɛ maka burancɛ minana kɛnɛ kan donc komi burancɛ ma bila la kira y'a fɔ a ye i jija ye n denmuso lase n ma a fana se min kɛla maka kuma la surunya bolo ma a ye kira denmuso Zainabu lasigi i fa ko ko n y'i lasigi parce que ne ni e tɛ diina kelen Zainabu sawala a cɛ ka d'a ye mais diyaɲa o bɛ bila le ala le bɛ taa donc fo k'o le lɔn Zainabu cɛ tun ka d'a ye dɛ wallahi a cɛ tun ka d'a ye yɛrɛ yɛrɛ le komi i ta ka di ye ɲami mais Zainabu ka kan ka alaw taala ka principe le défend a seginna ka na kuma la surunya bolo ma nin cɛ ni silamɛw si Zainabu a cɛ mina min kɛla a ye histoire an y'a fɔ a ye a ka kɔnɔ le bila ka ala na a libérelaw le la quoi a ye a bamuso ye kɔnɔ min d'a ma Khadija ala kɛra muso fɔlɔ ye kɔɲɔ min d'a denmuso ma donc o le nana ka na a cɛ libéré donc kɔfɛ nin cɛ kɛlɛgbɛrɛkɛla nin cɛ nana a nana o la a ko k'a to fɔlɔ a tɛna don silamɛya la nin cogo la a n'a muso yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye mais foyi tɛ se dolo ni ɲɔgɔn cɛ pa tɛ silamɛ tɛ kira y'a wajibi i tɛ silamɛya a taala a ma kuma foyi ye jalimaniya nana dusukun na a seginna ka na maka kana fɔ makakaw ye n nana o bolo o ye n bila nin tun dola silamɛya la o yɔrɔ la a kana k'o kɔnɔ k'a fɔ k'o ka masilanya le kosɔn n dola silamɛya la donc n bɛ segin ka na aw ma aw ni ne tun bɛ kafiriya min na ne ye dan bila n ka kafiriya la ne kɔni limaniya la dɛ a bannaw le la sa a nana ala kɛra ma salama ala kɛra ko abul asi ka silamɛya di ala ɲe kira banna fana ka a denmuso ma ɲininka Zainabu ma ɲininka yalaw i cɛ dola silamɛya la est-ce qu'il b'a fɛ tuguni wa silamɛw a cɛ ka d'a ye a ko n fana ka duwawu le tun ye nin ye a ye don silamɛya la a ye kɛ selilaw cɛ ma donc kuma la surunya bolo ma Zainab n'a cɛ alhamdulillah o dila ɲɔgɔn ma tuguni kura ye ala kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam donc k'a yira aw la aw bɛ tamakiya min na bi aw ni cɛw bɛ bɔ na aw bannen bɛ seliko ma aw bɛ dulɔ min na ka don aw kan kuma bɛ ɲɛsin aw de ma aw kɛnimo k'o sutura nin baara kan e yɛrɛ ka kan ka maloya i yɛrɛ ma i fa ni ba y'i di silamɛw le y'a seereya furu sirila misiri kɔnɔ le i bɛ dila mɔgɔ min ma i dila ma silamɛya le kosɔn o y'i ban diina nin na k'a kɛ silamɛya jugu ye e fana sigini m'o kan i tɛ fɛ k'i dabila la wallahi fo muso dɔw bɛ siran ni jamaw bɛ n'a fɛ ye pour ne pas que mɔgɔ y'a ye k'a fɔ k'a cɛ tɛ seli la jani y'i yɛrɛ bila nin kɔnɔnafili belebele la ala min ye nin cɛ d'i ma cɛ ka se alaw taala bolo cɛ ɲumanw bɛ yen alimamuw bɛ yen o bɛ siran alaw taala ɲɛ n'i ma nin sɔrɔ dɔrɔn an bɛ di alimami ɲɛnamaba dɔ ma o ka ca ala m'an bɛnna sababa ma an balimamuso an bɛ min f'i ye tamakiyaba dabila i cɛ wele i ye duwawu k'a ye i ye mɔgɔ ci a ma i kana ma kun nin kan dɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen ale dola silamɛya la a cɛ ɲɛ a nana ala kira sɔrɔ ya Rasulallah maka dayɛlɛ fɛ kira tun ye mɔgɔ minnu ko fɔ k'ale n'o nana ka na i nɔrɔ alikaba la k'o tɛ to yen a cɛ tun b'olu de cɛ ma mais maka dayɛlɛ fɛ muso yɛrɛ nana ka na don silamɛya la a muso ko ala kɛra ɲɛfɛ ye yafa n cɛ ma ye hinɛ la i ka layiru min t'a ye kira ɲɛfɛ ye yafa ma ye tɔgɔmasere dɔ fana di yan n bɛ taa n cɛ kɔ a taara jamana min na n bɛ taa ɲini ka na kira yafa la k'a f'i cɛ ɲɛna ko n yafa la ma muso dɔ la silamɛya la ala kɛra k'a lɔn ko muso nin ka silamɛya doli a bɛ se a cɛ samana ka na muso taala cɛ kɔ a cɛ taala jamana jan min na a taala cɛ kɔ a n'a cɛ ye ɲɔgɔn ye a ko ko ne kɔni silamɛya la dɛ n fana y'i ya ko fɔ Muhamadu ye n ko a ye yafa i ma cɛ ko k'i le silamɛya la ko n silamɛya la donc cɛ n'a muso bɛ kɔsegin na sa ka na Maka kɔnɔ cɛ ye na ka na a ka silamɛya confirmer a ma silamɛya fɔlɔ dɛ a n'a muso bɛ kɔsegin na o si la so dɔ kɔnɔ su fɛ ko bɛ tɛmɛ a n'a muso cɛ a muso ko jamais ko tɛ se tɛmɛna ne ni e cɛ nin cogo la dɛ a ko a muso ma ko nin ye mun kabako kuma ye muso ko ne dola silamɛya la e dɔ ma don silamɛya la fɔlɔ ne tɛ se n yɛrɛ dila e ma ne ma ladaga ye yasala mun na silamɛmuso ka sini mun na silamɛmuso kana sɔn a joli ye nɔgɔ dɔ ye se a ma ka bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ seniya bonda kɔnɔ an faw ni an baw
nin cɛ kabakoya la ne muso le kɛni bɛ ka dilan ban ka dilan di ne ma ko ale donla diina min na ko fo ne ye don diinaw le la fɔlɔ sinon ne tɛ se sela ale ma ɲasi ma Allahu akbar an faw ni an baw ni yɔrɔnin na miiri muso ma diɲɛ mun na muso k'a danbe lɔn ka diina ni danbe lɔn cɛ na min kɛla ka na a ka silamɛya confirmer ka don silamɛya la ko sɔrɔla ka don muso ni a cɛw cɛ ne b'a dɔn balimamuso ni kumakan e b'i yɛrɛ dɔn kosɛbɛ b'i cɛ dɔn ni furula cɛ ma cɛ min tɛ bato cɛ min tɛ seli la gbɛlɛmanba le n k'a lɔn k'a fɔ i tɔɔrɔnin bɛ lalilikan minnu fɔla cɛ nin y'a lali a lalili nɔgɔya lalili ye dugawu k'a ye ma o caman ni yɛlɛmanin tɛ kɛla a fa somɔgɔw ye ni yɛlɛmanin tɛ kɛla a fi somɔgɔw ye alimamuw caman si yɛrɛ la bɔ seereyala b'u yɛrɛ la parce que an b'a suw dɔn tubabula yan ni kamereden dɔw bɛ yen n'o banna seli ma ha ko gbɛlɛnba le jihadi belebele le musow bolo an bɛ alaw taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin alaw taala ko ni aya labana وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذا ما دي كوكو إليك تالا كي ركواندي إكتو لمنين كلا نمببك ألو تالا كدين كنو malgré subhanallah e min keni me kaseli ali kaseli me keli bolo ala le diena ka hakili nyuma dima ka dusuku nyuma dima ka se silamima ni lakala iye kadaka ale alau taala ala nyasranya mansa mi me ala nyasranya labure aka jonka ani julumu ya fa mansa de alau taala am fawu ani ambaw bi lalili tunye ne retaye bi lalili tunye etaye ambela ka funin tun kaka bi lalili kana silibaliya toroya ni kololo ni jangata ni mala alau taala ko kiyamalo fawailun lil musallin jahannama kolonja mabla utenya siye kama foi makono fosillaw neni etese diena an ye seli min ke ko an mete an yere ye gbalo bonda kono tuguni kabe an ka seli ke ko mama do fara e ka seli ke to maka yere di alaw taala ma seli tun lagosi ni mi bolo ni miriya minu ye ni bebla korona le bana kuma nani ni koni dani me alaw taala la e ka cidon kuye koni mami ye seli ka to ko tibara kafiriya kira kuma kante marmana kanye ala ko cide mi wa ma yantiqu anil hawa kama kuma annisa wala mbalma muso emin ko tanke ni ma furu te islam amna sebela fara iyere kunnegela mbalma che emin ko tanke ni ma furu ke kite islam amna sebela fara iyere kunnegela mbalma che emin ko tanke ni ma tamaka itiyere di alama fara tulungela iyere la mbalma muso emin ko tanke ni ma tamaka kanete sutrata fara tulungela iyere kuna sayabe ikasoda la tumado eta kalama ni melemele ka ba nyalo ela ala ka dondo da me emiria te solo la neni au anka suru sayela ko sebe me on tinin kalama ebe bi ka sokon ka ti ka bara yoro ikene ma be segi o loni me ala kelempe de bolo accident meslala ton kan sayabe slala barana sayabe slala ne bela ka foni me seke esoro kasoro etun keni me ki ka yelemani ni ka dina yere ke tugu make ko fe ko de iyere di alaw taala ma neni e ka kunadeni anga kayra bodila anyi fara yere diane kan folo kuma kan taala seli ye fembay adamaden kan nyama yala alaw taala ko ayere be ke watimi ala yo ke diabo ya mu'mininga ayere fana ko ni yake akke ko nyuma be adamaden fatanu ki ceja nyaka bo ala sobarawma a seli ye ko bay kerako awma as-sala ala maseli no yala anye ka noya anye ka awatu latangali noya anye ka keke kumana ka ke ala dianen kelila ka a hakaw latanga ka adaw latanga ka fardaw latanga ka asunanu latanga ka wajibu latanga defo be ansoro anka selila ka soro anta kalama mi alaw taala dali ka alaw taala yafa amma selimi nu fleto kiyamalon alaw taala bolo anta bena mafle wati mina ala bolo ame ala dali ka bankuna ke amma ka be anka seluma note bi en 90% bi en ka seli en yere ba don ko nita chamana concentration tala
seli be damna ka ban miriya be dunya lila ambe ko borfe nyuma ambe ko cɛ ɲuma ambe ko muso ɲuma ambe ko nafolo anw ni miriyaw le be do an ka seli la seli be ban waati waati anw yɛrɛ ma dɔn an ye lɔ min kɛ seli yɛrɛ fanba bɛɛ miriya de e ko anw taw le kɛ to mafilɛla ala bolo an be duwawu le kɛ ala ka an ka seli mafilɛ ni hina mafilɛli ye n'o tɛ ne ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko ni alaw taala ka filɛli yɛrɛ yɛrɛ laborila a do sika t'a la a y'a fɔ cogo ma a b'a kɛ cogo de la alaw taala ye anw ka seliw mafilɛ ha silamaw a kuma ka ca dɛ n ko ɲafiɲɛcɛ nana ala kɛra ma sɔrɔ sallam ko ya rasulala ne ni misiri cɛ ka jan maa min bɛ n ta kana ne misiri la waati dɔ la n t'a ye la a tɛ yen kɛra est ce que ne ka kan ka n ka seli kɛ so kɔnɔ wa kɛra ko a ma sallallahu ɲafiɲɛ ha a tɛ yeli kɛ la k'i tolo bɛ misiri mankan mɛn na wa ko n tolo b'a mɛn na hali n'i bɛ taama i kɔnɔ ka na i bɛ na misiri la i bɛ na ka na seli alaw taala n'o fɔra ɲafiɲɛcɛ ma anw ta bɛ kɛ di balimacɛ misiri ka surun e min na misiri k'i seli yɔrɔ ye balimacɛ misiri bɛ e min kɛrɛfɛ i ka farida seliw kɛ misiri la i kana nin kɛ ko labila nin ye cɛ misiri bɛ e kɛrɛfɛ e banna ka taa misiri la ka seli so kɔnɔ lɔnnikɛlaw ko seli t'i ye misiri jɔ la bato kɛ kan de ma seli tɛ misiri sigiɲɔgɔnw ye misiri la jimi misiri ta misiri la baara bato bunda kɔnɔ n'o tɛ n'i ye misiri kɛ kɔfɛ ko ye lukɔnɔ seli hadisa ko ni ala yɛrɛ tun ka hinɛ tɛ ko maa ye layiru ta muhamadu mantow ye ko dɔw ka lu kɛtɔ jenina ka tasuma bila o ka lu la ka bɛn mun ma o ka lukɔnɔ seliba o ɲinani bɛ misiri kɔ la hawla wala quwwata illa billah i ka sokɔnɔ seliba min bɛ kili bolo ye musow tɛ dɛ cɛw ko don musow ka sokɔnɔ seli baraji ka bon kosɛbɛ hali n'o ma taa misiri la n'a fana y'a bɔ a yɛrɛ la ka taa misiri la kira ko ten k'aw kana musow bali misiri d'a ma mɛ cɛw ko don ko aw bɛ to aw ka seli nin na aw ka so kɔnɔ k'i ban misiri la taa ma ala bɛ bɔnɔ ni jangata lajigi aw kan ka aw mako sa kumaba le b'o ye dɛ n balimacɛ i sɛbɛ don misiri seli ma a b'i basigi a b'i ka limaniya sabati a bɛ diinɛ yɛrɛ diya ye i bɛ seli min kɛ a bɛ dɔ fara i ka énergie kan i fari la kumaba le tɛ dɛ misiri min b'i kɛrɛfɛ i jija i ka faridaw bɛn a kɔnɔ i to ka seli a kɔnɔ i jija i kana nin kɛ tulonkɛ ko ye tiɲɛ de lukɔnɔ seli a delili la mɛ i y'i yɛrɛ forcer i y'a dabila taa misiri la cɛw ka kan ka seli misiri la de madama ni voyage mi bali walama i nana retard la o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ se k'i ka seli juru sara so kɔnɔ mɛ a dɔn k'a fɔ k'i ni misiri la seli de ka kan dɛ an bɛ alaw taala dali ka ni faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته